Advocate Hurripur, for joining our session on Human All India Payame Insaniat Forum. I would like to ask you, what is the role of equality before law in creating equal and just society in a very diverse environment of India? Firstly, thank you for inviting me over and for such a lovely program. If we concentrate as to where is this equality of law provision or the article, so basically it's a fundamental right. And this fundamental right, according to me, is very essential in today's timings, or in fact at all eras or at all times. And that is the base wherein fraternity can be enhanced and enriched, because everyone is seen equal in the eyes of law, and everyone has a feeling of security. At the same time, it's the respect for the authorities who are sitting in those positions, and they are taking right decisions without any kind of discrimination. And obviously that is the fundamental root in creating harmony, peace and good हम ये relations. जानना चाहेंगे कि मुल्क की सालमियत के लिए इंसानियत की अक़दार की पासदारी किस कदर ज़रूरी है। ख़ासतौर से हम मुल्क के अंदर ऐसे हालात देख रहे हैं जिससे मुल्क को की सालमियत को ख़तरा लायक हो गया है। ख़ासतौर से जो हमारी शुमाल मशरक़ी रियासतों की सूरत हाल है, उसने हमें फ़िरक़ावारियत के उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जब मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। इस बारे में आप अपने ख़यालात से। देखिए, मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो या ना हो, इंसानियत की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर इंसानियत नहीं होगी तो हम इंसान नहीं रहेंगे। और अल्लाह ताला ने हमको बेहतरीन मखलूक बनाया है, और हमको चाहिए कि हम बेहतरीन मखलूक की तरह ज़िंदगी गुजारें और असफलुस साफिलीन में ना जाएं। तो ये हम लोग जब इसको किसी और चीज़ से जोड़ते हैं, कोई माँ खुशहाली से जोड़ता है, कोई सालमियत से जोड़ता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मुल्क की सालमियत बिल्कुल मजबूत है और सारा खुशहाल है, तो भी इंसान को इंसान रहना चाहिए और इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे और एक अच्छे इंसान की तरह अपने खालिक व मालिक के पास जाए, ताकि जो है वो इनाम व इकराम का मुस्तहिक हो सके। अगर वो जो है वैसी ज़िंदगी गुजार के जो है उसके पास जाएगा, तो उसका अंजाम जो है वो जहन्नुम की आग होगा। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए हमको एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। अगर मुसलमान है तो बहुत अच्छा होगा। कि आपके कलम के नीचे हज़ारों जाने हैं, तो एक जिम्मेदार मीडिया का आप क्या रोल देखते हैं इंसानी अक़दार के फ़रोग़ में? देखो, आज का जो प्रोग्राम है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ मैंने देखा कि हिंदू भी लोग शामिल थे और अच्छा डायलॉग रहा। ऐसे डायलॉग हर तबके में होने चाहिए। और जैसा मैं मीडिया कर्मी हूँ, तो मुझे इसकी बहुत खुशी है कि ऐसा डायलॉग आप हर जगह पूरे इंडिया में आप ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रोग्राम में पैगाम इंसानियत की शॉर्ट नोटिस की दावत पर तशरीफ़ लाए। आपने शुरू से आखिर तक उसको कवर भी किया, नोट्स भी लेते रहे, और ख़ुद आप भी समाज सेवा के काम से जुड़े हुए हैं। पैगाम इंसानियत के बारे में आपका क्या ख्याल है? पैगाम इंसानियत फोरम के प्रोग्राम में मैं पहली बार शिरकत कर रहा हूँ। शिरकत करके मुझे बेहद खुशी हुई कि एक यानी ऐसी तंजीम है जो सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े जो अभी इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं, उनको सुनने के लिए मिला। डॉक्टर विवेक कोरडे है, राम पुनियानी सर है, जैन रानी प्रोफेसर है। इनके जो ख्यालात पेश किए उनसे मुतासिर भी हुआ। पहले भी ऐसे सोच रखता हूँ। और ये जो तंजीम है या आपकी ये पैगाम इंसानियत फोरम है, ये अलग अलग सोशल प्रॉब्लम पे जो काम करती है, उसमें हमारी जो एक संगठन है महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन, उसमें 40,000 के करीब ऑफिसर मेंबर है। तो हम हमारे संगठन की ओर से या इंडिविजुअल तौर पे इसमें ताउन करेंगे। हर आपके प्रोग्राम में हम शिरकत करेंगे और राब्ता कायम रखेंगे। डॉक्टर का जो पेशा है वो इंसानियत की खिदमत का पेशा है। आप लोग पैगाम इंसानियत के साथ आपका तजुर्बा अब तक कैसा रहा, उसके बारे में हमें बताइए।
فہم انسانیت کے ساتھ میں تقریباً جو ہے 10 سال سے زیادہ کام کر رہا ہوں، اور گراؤنڈ پہ جتنی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس طریقے سے ہاسپٹلس میں جا کے جو ہے جو غریب پیشنٹس ہیں جن کے کوئی نہیں ہے ان کی مدد کرنا، میڈیسن کے لیے ارینج کرنا، بلڈ ڈونیشن کیمپس کرنا، یا جو ہے جہاں تک ڈاکٹرز نہیں پہنچ پا رہے وہاں جا کے جو ہے کیمپس کرانا، یہ بہت بڑا رول جو ہے پیام انسانیت پلے کر رہا ہے، اور مجھے بڑی خوشی اور گرو محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ میں جڑ کر اس طریقے کے لوگوں تک جو ہے پہنچ پا رہا ہوں، اور اپنی سروسز کو جو ہے جو ضرورت مند ہے وہاں تک پہنچا پا رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خلیل صاحب، آپ پہلے بھی پیام انسانیت کی کاز کے لیے بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہے ہیں، اب آپ ممبئی میں ہیں، ممبئی میں آپ پیام انسانیت کے لیے کیا اسکوپ دیکھتے ہیں؟ فرسٹ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ آل انڈیا پیام انسانیت فورم کا جو اوور آل میسیج ہے وہ تو لو اور ہیومینٹی، پیس اور یونٹی کے اوپر ہے۔ ابھی سارے سیشن ہم نے اٹینڈ کیے، ان کے اسپیچ بھی تھے، اتنے سارے انٹلیکچوئل لوگ کو آپ نے انوائٹ کیا، اس کے واسطے آپ کو تھینک۔ اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے سیوا بولتے ہیں نا، سرونگ ہیومینٹی ایز اف یو سرونگ دا گاڈ، یہی امپورٹنٹ میسیج ہے اور یہی میسیج میں دینا چاہتا ہوں۔ پیام انسانیت کا میسج آپ کو کس طرح ریزونیٹ کرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ کے لیے پیام انسانیت کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ایک ریٹ ریس میں ہے، وہ ریٹ ریس سے لوگوں کو ڈپریشن اور بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں۔ ایون وین وی سی ایٹ سی ٹی اوز اینڈ سی ای اوز آف دا کمپنی like under the skin they are all like depressed, a lot of them are very depressed. So when we give them a purpose of life beyond the just earning money, then of course it kind of simplifies that. Another thing that Prayam Insaniyat that can offer as a service to this segment, which is people working in the corporate world, is their mental well-being, جو کہ ان کو جو ہے اس بات کا اندر بھروسہ دلانا کہ مطلب یو آر ناٹ الون۔ مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت پیام انسانیت سے کچھ کوآرڈینیشن کرنا ممکن ہے؟ وہ تو اور بھائی اور ڈپینڈ کرتا ہے، اور لیکن ایسا کیونکہ یہ تو سارے انسانوں کے بھلے کی چیز ہے، اور ایسا اور پرٹیکولرلی اگر ہم دیکھیں تو ہر طبقے کے لیے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے نہ پڑھا لکھا ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے کوئی کسی کمپنی کا ایگزیک ہو، تو وہ یہ چیزوں کو بالکل ایسا کرنا چاہیے کہ سی ایس آر کے تھرو یا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنا سا آسان رکھا جائے کام کو اتنا آسان رہتا ہے، تو اس لیے جو ہے کمپلیکیشن کم ہی ہوں، لوگ اپنی طرح اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کریں تو زیادہ اچھا ہے، بجائے کہ کارپوریٹ رسپانسبلٹی بنا دیں اس کو۔ پچھلے 50 سالوں سے پورے ملک میں ہو رہا ہے، اور آپ کی 350 سے زائد یونٹس کام کر رہے ہیں، تو یہ کام کس بیسس پہ اور کس انداز سے آپ کرتے آ رہے ہیں؟ یہ نام سے ہی واضح ہے، اس بیس پہ کر رہے ہیں، یعنی انسانیت کے ہی لیے کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسانیت زندہ رہے، اور انسانیت کے فلاح کے، انسانیت کی بہبود کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں، خاص طور سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہمارے مشترکہ آبادی ہے، الگ الگ مذاہب کے، الگ الگ لوگوں کے، لیکن مذہبی لحاظ سے ہم الگ ضرور ہیں، لیکن بحیثیت انسان ہم سب ایک ہیں۔ تو ہمارے جو ایشوز ہیں، کامن ایشوز ہیں ملک کے اندر، اگر اس میں کوئی ایک پریشان ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کرپشن ہے تو کرپشن سے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک پریشان ہوتا ہے۔ اور جس طرح کی نشے کی لت سے پورا ملک جوجھ رہا ہے، نوجوان اس کی طرف بے تحاشا بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور خاندان تباہ ہو رہے ہیں، تو اس میں اس لت میں کوئی ہندو بھی مسلم ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیام انسانیت یہی کام کر رہی ہے کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کے بقا کے لیے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری اتنی بڑی یونٹیں پورے ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، اس کے نتائج بھی اچھے آ رہے ہیں، اور جو ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے فرقہ واریت کا جو زہر بولا جا رہا ہے، اس کے تدارک کے لیے اور اس کی رکاوٹ کے لیے بھی الحمدللہ یہ کام جو ہے بہتر ہے اور بہترین ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں آپ کس انداز سے کام کر رہے ہیں اور نشے کا کام کس انداز سے کرنا چاہیں گے؟ ممبئی میں اور خاص طور سے مہاراشٹر کے دیگر علاقوں میں جو کام ہماری یونٹیں کر رہی ہیں، وہ اپنی سطح پر وہاں کے مقامی ذمہ داروں کو، جو سماج سیوک ہیں، یا کالج یونیورسٹیز کے جو اساتذہ ہیں، یا وہاں کے جو طلبہ لیڈرز ہیں، ان سے مل کر جو ہے اس طرح کی مہمیں چلاتے ہیں، خاص طور سے یہ نشہ مخالف ہیں،
क्योंकि ये नौजवान ज़्यादा मुतासिर हैं और उनके दरमियान में ये काम किया जा रहा है। और जो इस लाइन में पहले से कुछ संस्थाएं काम कर रही है, कुछ तंजीमें काम कर रही है, तो उनकी मदद भी ली जाती है, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाता है और उनके ज़रिए से भी कोशिश की जाती है कि हम इन तक कैसे पहुँचें और इस बुरी लत से इनको कैसे बचाया जाए और कैसे छुड़ाया जाए। ये मुंबई शहर चूँकि पूरे मुल्क के लोग यहाँ पर रहते हैं कि हमारी माशी कैपिटल है, लिहाजा यहाँ पर हर दिल से अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस काम की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुंबई पे इस पैमाने पर होना चाहिए, अभी हम उस सतह पर नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह के जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं इससे ये कोशिश जारी है कि यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर किया जाए। 50 सालों से आप मुल्क में काम कर रहे हैं और आप तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हैदराबाद शहर में आप किस पैमाने पर काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के लोगों में किस अंदाज से आपका काम चल रहा है? एक तो हम 50 साल से काम नहीं कर रहे हैं, काम 50 साल से चल रहा है और हम जो है पिछले जो है 7-8 साल 10 साल से इसके अंदर जुड़े हैं, काम चल रहा है। देखिए डिपार्टमेंट के लोगों के काम करने के लिए जो है हर एक का अपना एक पेन पॉइंट होता है, तो जिसका जो पेन पॉइंट है अगर आप वो एड्रेस करेंगे, मिसाल के तौर पर पुलिस का पेन पॉइंट है कि माशरे में ड्रग्स आम हो रहा है, तो अगर आप डी एडिक्शन के ऊपर काम करेंगे तो आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करेंगे, तो उस तरह जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है आपके करीब आएगी और इंसानियत का काम पूरे माशरे में होगा। तो जिस डिपार्टमेंट में भी आप काम करना चाहते हैं उसका एक पेन पॉइंट आप पकड़ेंगे और फिर क़याम इंसानियत कोई नया काम नहीं है। ये जैसा आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, आप अपने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करें, आप आपके मेल जोल जो मिलने जुलने वाले हैं उनके साथ आप अच्छा सलूक करें, तो जैसा एक स्नो बॉल इफेक्ट होता है, देखिए बॉल एक छोटा सा रोल होना शुरू हुआ, फिर वो रोल होते 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 बड़ा हो गया, इस तरह पूरे माशरे में ये बात है। कोई एक ऐसा वाक़या जिसको आप समझते हैं कि दूसरों तक बताना इसकी बहुत इसका असर होगा और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए हम लोग जब जेलों में काम करते हैं तो हमने जेल में एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वहाँ पर जब मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया तो पता चला कि वहाँ के जो लोग इनमेट्स ऑफ द जेल हैं उनको एक ख़ास स्किन का प्रॉब्लम था। अब उसको दूर करने के लिए उनको कंटिन्यूस 3 महीने तक दवाइयाँ देने की ज़रूरत थी। ये लखनऊ की बात है, क़याम इंसानियत लखनऊ। तो उन तक जो है कोशिश करके 3 महीने तक मुसलसल दवाइयाँ पहुँचाई गई। जब उनका इलाज हुआ तो वो लोग एक होता ना इंसान रोता है देखिए, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि सारी दुनिया हमको गंदा कहती है, सारी दुनिया जो है हमको एक अच्छा इंसान नहीं समझती और आप जो है हमारी खिदमत करने के लिए आए हैं। यही चीज़ है जो माशरे में अच्छाई लाएगी, एक बुरा इंसान भी अच्छा होगा और वो आगे जाके इंसानियत का पैगाम पहुँचाएगा। ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज शाम आप हमसे जुड़े रहे। बिल्कुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने